السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 تا 96 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور آج کی اہم خبریں تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن آج اخبار افسوسناک خبر سے اس وقت مجھے سرخ نظر آ رہا ہے، اور مجھے بہت زیادہ اس وقت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارے جوان، ہمارے بھائی، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کا عزم کرنے والے بچے، ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دینے والے وہ جوان جو ہمارے ملک کی اس مٹی کی حفاظت کرتے ہوئے، اس قوم کی حفاظت کرتے ہوئے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو خدا غارت کرے اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہوئے۔ یہ پسپائی اختیار کرنے کا ان کا ایک اور واضح ثبوت ہے کہ اس قسم کی پسپا ہوتے ہوئے بھی وہ بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور بھاگتے ہوئے جس قسم کے وہ یہ حملے کر رہے ہیں، اس قسم کے حملے کسی طور بھی انسانیت کا حصہ بلا شبہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ نوائی وقت ٹوڈے میں اور بھی اہم خبریں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ ہمارا نوائی وقت ٹوڈے کا۔ کوئٹہ ہی کے حوالے سے بات کروں گی۔ آغاز کوئٹہ سے ہوگا۔ کوئٹہ میں پولیس تربیتی کالج کے ہاسٹل پر دہشت گردوں کا حملہ، شہداء 30 تک ہو سکتے ہیں، یہ اخبار کی خبر ہے، اور جو اپڈیٹس ہیں اس میں تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ وزیر داخلہ بلوچستان کا یہ کہنا تھا، اور 260 بازیاب کروائے گئے ہیں، 110 زخمی ہیں، 4 دہشت گرد بھی ہلاک ہو چکے ہیں اب تک کی اس کارروائی میں۔ اس میں کچھ تازہ ترین اطلاعات بھی ہیں، شہداء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، زخمیوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جن کی حالت تاحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے خبر ہے، طاہر القادری کے حوالے سے خبر ہے، کشمیر کے حوالے سے خبر ہے، لیکن اس وقت میں گفتگو کا آغاز بلا تاخیر اسی موضوع سے آج کرنا چاہوں گی اور اسی پر بات کرنا چاہوں گی۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں، اور کرنل صاحب میں آپ کو تعزیت بھی پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک اور قومی سانحہ، قوم کے بیٹے قوم کے سپرد ہم نے کر دیے، اس منو مٹی کے سپرد کر دیے ایک دفعہ پھر سے۔ یہ قوم کے وہ سپوت ہیں جو قوم کے لیے عزم کر کے میدان میں آتے ہیں کہ اس قوم کی حفاظت کریں گے، اور پھر انہیں اس طرح سے ابدی نیند سلایا جاتا ہے۔ بالکل، اٹس بین ویری ویری انفارچونیٹ، اٹس ویری ٹریجک انسیڈنٹ آئی وڈ سے۔ اور میں ساری رات سے ایونٹس کو میں خود بھی دیکھ رہا تھا، اور جس طریقے سے آئی وڈ سے کہ ایون صوبائی حکومت بھی جو تھی وہاں کی وہ موجود تھی، تمام جو ملٹری ایڈمنسٹریشن تھی وہاں کے جو کمانڈر ہیں، وہاں جو ایف سی کمانڈر ہیں، سارے کے سارے لوگ موجود تھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے اگر 100 حملے روکے، 100 وہ کارروائیاں انہوں نے کرنی تھی دہشت گردوں نے، وہ تو ہم روکنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگر 101ویں کامیابی جو تھی ان کی دہشت گردوں کی، وہ انتہائی مہلک ثابت ہوئی۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اب تک کی جو خبریں ہیں لیٹسٹ، اس میں کہتے ہیں کہ 61 ہمارے یہ جو بچے ہیں جو آئے تھے اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے کے لیے، اپنے خواب پورے کرنے کے لیے، یونیفارم پہننے کا ان کو شوق تھا کہ وہ پولیس کی یونیفارم پہن کے بلوچستان کی، کوئٹہ کی یہ خدمات انجام دیں گے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ویری ویری انفارچونیٹ کہ وہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اس میں مطلب یہ الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی، یہ جو دکھ کے اندر جیسے ہم کیا ہمارا پورا ملک ڈوبا ہوا ہے۔ اور جیسے اب میں کہوں گا کہ ہر اس طرح کا انسیڈنٹ ہم اس کو قومی سانحہ کہتے ہیں، آپ نے بھی یہی بات کی، اور اس قومی سانحے کے اوپر پھر آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں پوری ملک اکٹھا ہے، پوری قوم اکٹھی ہے، اس کے بعد تعزیتی پیغامات آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب چند دن گزریں گے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم بھول جائیں گے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح پہلے یہ دہشت گرد منظم ہو کے حملے کرتے رہیں، تو اگر اس وقت ہم نے ان کا جو ایک
طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں واردات کرنے ایک کا. سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی قطع کلامی کے مادہ، جیسے آپ نے کہا کہ ہم بھول جائیں گے، قوم تو نہیں بھول سکتی، اور قوم اس لیے نہیں بھول سکتی ہے کہ قوم نے تو خود قربانیاں دی ہیں نا. آخر یہ ہمارے ہی بھائی تھے، ہمارے ہی بیٹے تھے، ہمارے ہی جوان تھے نا. ہر گھر سے ایک جنازہ اٹھا ہے دہشت گردی کی اس جنگ میں. یہ جو پچھلے 8 سے 10 سال 15 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کہیں نہ کہیں کوئی اس دہشت گردی کا شکار نہ ہوا ہو، شاید ہی کسی گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو، شاید ہی کسی گھر میں صف ماتم نہ بچھی ہو. تو قوم کیسے بھول سکتی ہے اس سانحے؟ بالکل، یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. بٹ وہی میں آپ سے کہوں، آپ چند ہفتے پیچھے چلے جائیں، اتنا اندوناک حادثہ ہوا تھا، جو ہمارے وکلاء جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اس سے اور پیچھے چلے جائیں، باچا خان یونیورسٹی کی اگزامپل لے لیں، علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر جو پارک تھا وہاں جس طرح کا حادثہ ہوا. اور آپ پیچھے چلے جائیں جبکہ اے پی ایس کے اندر جو واقع ہوا. لیکن ایک چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، پہلی چیز تو یہ کہنے کی ہے کہ ہم کہنے کو ضرور کہتے ہیں کہ شاید ہم دہشت گردی کو کافی حد تک ہم نے قابو پا لیا ہے، اینڈ وی سے کہ 75% تک ہم رزلٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، دہشت گردی کے عفریت کو ہم نے صحیح معنوں میں قابو پا لیا. بالکل ٹھیک. لیکن وہ لوگ جو اس دہشت گردی کے پیچھے ہیں، اور ان دہشت گردوں کو جن کو آپ نے جہنم واصل کیا، جن کو آپ نے انتہائی ذک پہنچائی ہے، وہ کسی صورت بھی آئی وڈ سے کہ شاید پاکستان کا کوئی ایک فرد بھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دیٹ مین کہ یہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں. ان دہشت گردوں کے پیچھے جو قوتیں، جو عوامل کار فرما ہیں، وہاں تک بھی پہنچنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں 61 لوگ شہید ہو گئے، ان کے گھروں کے چراغ تو گل ہو گئے. ینگ بچے، خوبصورت بچے، وہ اس مٹی میں مل جائیں گے. اور کتنے ہی وہ ہیں جو زخمی ہیں، اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ زخموں کی نوعیت کس طرح کی ہوگی، اور اس کے بعد پوری زندگی ان لوگوں نے کیسے گزارنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم اپنے میڈیا کو، اپنی حکومت کو، اپنے حکومتی اکابرین کو جب کمپیئر کرتے ہیں، جب یہ اتنا ہینیس ایک واقعہ ہو گیا، اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، اگر یہی چیز انڈیا کے اندر ہوئی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے زمین آسمان کو ایک کر دیا ہوتا. کم وقت میں جو بھی ان کے یہاں سلسلہ ہوتا، ان کی ہر فنگر جو ہے وہ پاکستان کی طرف پوائنٹ کر رہی ہوتی. بالکل صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ تھے، سرٹنلی دیکھیے انڈیا کا انٹرسٹ افغانستان کے اندر، بلوچستان کے اندر کسی طرح کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. بالکل صحیح. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، کلبھوشن یادو کا اتنا بڑا نیٹ ورک آپ نے پکڑا ہے. واٹ واز دیٹ؟ سو دیٹ مین کہ انڈیا حقیقی معنوں میں یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، آپریشنز چل رہے ہیں جو ٹیررسٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے را ہے. اور را اور این ڈی ایس دونوں مل کے یہ سارے آپریشن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی کوئٹہ سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو اس کی جو بارڈر بنتی ہے ہماری افغانستان کے ساتھ، ہلمند صوبہ آتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ طالبان کا تو بڑا ہولڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوور نائٹ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ 11 بجے اگر وہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے یہ پہنچے ہیں ٹیرورسٹ، تو یہ تو نہیں کہ وہاں سے وہ بارڈر کراس کر کے آئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. سو دیٹ مین کہ دے ور منظم کارروائی ہے، اس کی پوری تنظیم سازی کی گئی ہے. منظم کارروائی ایسے ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ، ان کے پاس جیکٹس تھی بلو آف کرنے والی، اس کے بعد ان کے پاس دستی بم تھے، ان کے پاس ویپنز تھے. بالکل صحیح. اور دے ہیو کم ایکچولی کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، سوسائڈ کرنے کے لیے آ رہے تھے. اور جب سوسائڈر آ جاتا ہے، آئی آلسو ایگری کہ آپ اس ویری ڈیفیکلٹ، یا تو اس کو ٹارگٹ کر کے آپ وہیں پہ ختم کر دیں، اور اگر آپ اس کو اس طرح ختم نہیں کر سکتے، آپ کے اپنے حفاظتی اقدامات ناکافی ہوتے ہیں، آپ نے اپنا جو ٹارگٹ ایریا ہے، یا آپ کے اپنی جو بیرکس کہہ لیں یا جو ہاسٹلز ہیں، ان کو صحیح طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کیا ہوتا، اور وہ اگر اندر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو دیٹ مین کہ وہ ٹارگٹ کو انتہائی نقصان پہنچاتے ہیں. اینڈ دس ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے نائٹ ان کوئٹہ. سریاب کا جو ایریا بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئٹہ کے مضافات میں ایک لحاظ سے آتا ہے. بٹ آئی سمپلی سے کہ یہ کس کا ہے؟ یہ پولیس کا ہے، پولیس کا ٹریننگ کالج ہے. آپ اے پی ایس میں بھی جب دہشت گرد آئے تھے، حالانکہ وہ دن دہاڑے آئے تھے، بیکاز دے ور ود ڈفرنٹ موٹیو، ہر چیز کہہ لیں، آئے وہ بھی بیک ڈور سے ہی تھی، پچھلی دیوار پھاند کے آئے تھے. بالکل صحیح ہے. اینڈ ایگزیکٹلی ان دی سیم کیس یسٹرڈے نائٹ وہ اسی طریقے سے دیوار پھاند کر آئے. اور اوکے مے بی کوئی سنتری موجود تھا، اس نے ان کو انگیج کیا،
बट सटली ये जो टेररिस्ट हैं दे वर हाईली ट्रेंड, इतना आप ये देखिए दीवार फांद कर आए, इतना उन्होंने आर्मामेंट्स उठाया हुआ, वो जैकेट जो उन्होंने पहनी है 8-10 kg उसका भी वजन होता है, वेपन उठाए हुए, इसके बाद 10 से बम उन्होंने उठाए हुए और इस एमुनिशन भी उनके पास मौजूद है, बट दे न्यू कि उन्होंने जाना कहाँ पे है। सही। सो दैट मीन कि अब यहाँ पे तहकीकात करने की ज़रूरत ये है कि उनके पास वो पूरा नक्शा मौजूद था, उनको ये पता था कि वो जो कैडेट्स हैं पुलिस के वो कहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। और टाइमिंग के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी कि साहब टाइमिंग किस हद तक किसी भी ऑपरेशन के लिए या किसी भी कार्रवाई के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एपीएस का वाकया हुआ वो दिन दिहाड़े हुआ, अगर हम इस टाइम को रिवर्स करके देखें तो उतने ही बजे रात में ये वाकया हुआ, ऐसे तो ये टाइमिंग का इंतखाब किस तरह? बिल्कुल ऐसे ही है कि वो तो बड़ा ही वो भी दिल दहला देने वाला वाकया था जैसे रात वाला था कि वो बच्चे थे तो उन्होंने तो सुबह के टाइम आके स्कूल या कॉलेज में पढ़ना था, सो उनका जो टारगेट था वो हमारे मासूम बच्चे थे, हमारे बेटे थे, वो आए दिन के टाइम पे। अब हुआ क्या कि जब पुलिस की ट्रेनिंग शुरू होती है तो ये फैले हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं, अगर वो दिन में आते एक तो इट वाज डिफिकल्ट, उनको वो ट्रेस आउट हो जाते, आफ्टर दे आर एंटरिंग, और ऐसा नहीं है वहाँ पर आप एफसी की जो क्विक रिएक्शन फोर्स है वो वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग करती रहती है, पुलिस है कोयटा की पुलिस, बलूचिस्तान की पुलिस वेरी इफेक्टिव पुलिस, वो भी इवन आई वुड से कि अपनी वो उनकी मूवमेंट जारी रहती है, सो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट अगर वो डे लाइट में आते, सो इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड प्लान, बहुत अच्छी उन्होंने जिसको मैं कहूँगा कि प्लानिंग की। रात का वक्त था, हॉस्टल में सारे हॉस्टल में आए और उनको ये पता था, उनको ये पता था कि जब उन्होंने दीवार से फलांग कर आए हैं तो उन्होंने कहाँ पे जाना है और किस तरह हॉस्टल को उन्होंने काबू करना है। और आप देखिए जब वो गए हैं तो जिसको कहते हैं कि आप अगर 61 लोग वो शहीद करने में वो जालिम कामयाब हो गए और आलमोस्ट को 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, सो वहाँ पर उनको ये पता था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ मौजूद है वहाँ पर कैडेट्स की। सारा दिन के ये कैडेट्स जो हैं डेफिनेटली चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, ट्रेनिंग के अंदर उनको बेतहाशा आई वुड से कि जिसको कहते हैं कि टफ एक्सरसाइजेज होती हैं, पीटी कर लें, फिजिकल ट्रेनिंग किसी तरह की कर लें, इसके बाद वेपन ट्रेनिंग हो गई, क्लासेस हो गई, शाम की स्पोर्ट्स हो गई, सो उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, लाइट ऑफ टाइम होता है। तो दैट मीन कि वो उस हॉस्टल के अंदर जब वो पहुंचे तो वो उनका आई वुड से कि निहत्ते थे ना, पुलिस वालों के पास तो कुछ नहीं था, तो वो तो उन्होंने निहत्ते हमारे बच्चों के ऊपर बेसिकली अटैक किया है। टाइमिंग का इंतखाब जो है वो इतना सोच समझ के किया गया कि जब स्कूल में सुबह के टाइम में बच्चे मौजूद थे और रात को हॉस्टल में उस टाइम पे एहलकार ज्यादा तादाद में मौजूद थे, और ये टाइमिंग का इंतखाब था कि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान किया जा सके। इसमें फिर एक चीज और भी कहते हैं कि या कहा जाता है कि इवन इनके जो सरफराज बुगटी हैं ही वॉज प्रेजेंट ऑल द नाइट ओवर देयर, तो उन्होंने कहा, और इवन उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी यही कहना था कि हमें इसका इल्म था कि अटैक होने जा रहा है, सो दैट मीन कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का अगर जो काम एक लिहाज से बनता है वो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर हमारा डिफेंसिव फेलियर ज़रूर आता है। सही। वाई? देखिए एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो आपका मतलब है कि उसके इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, आपको उनकी टैक्टिक्स का भी पता है कि वो भी सामने से नॉर्मली नहीं आ रहे, क्योंकि सामने तो कई दफ़ा उन्होंने आने की कोशिश की है, आपने उनको ख़त्म कर दिया, दैट एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। तो हुआ क्या कि वो हमेशा बैकडोर से आते हैं, सो वो जगह वो थी, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आई डोंट नो कि अभी लाइट्स का क्या सिस्टम था, उन्होंने कितने गार्ड्स रात के ड्यूटी पे बैठाए हुए थे, वेदर दे वर हैविंग दो काइंड ऑफ वेपन्स के जो उनको टारगेट कर सकते ना कर सकते, अंधेरा होता है एंड यू अंडरस्टैंड के डे में आपके रिफ्लेक्सेस और तरह के होते हैं, नाइट में रिफ्लेक्सेस आपके और तरह के होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले की तहकीक करने की ज़रूरत है, इसकी डिटेल्स के अंदर जाएं, एंड सर्टनली आई वुड से कि इवन ऑल दोज हु बिकम रिस्पांसिबल, यहाँ पे अगर कोई लैक्सिटी हुई है और ये थोड़ा नहीं बहुत जाने चली गई हैं, बेतहाशा जाने चली गई हैं, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बड़ा सान्या है ये। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी डिटेल्स के अंदर भी जाने की अच्छा दो चीज़ें हैं, एक तो आप ये सोचें कि आपके अपने क्या फ्लॉज थे, और फिर डेफिनेटली एक तो ये कंफर्म है कि इससे पहले भी जितने इंसिडेंट हुए हैं, हमारी जब तहकीकात शुरू हुई तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज दे हैव बीन एबल टू रीच टू दैट प्लेस कि जहाँ ये सारे का सारा, जहाँ से ये ताने बाने मिलते थे, ठीक है, जो ऑपरेशन जिस तरह से एग्जीक्यूट हुई सारा, जी बिल्कुल वो सारी साजिश तक वो पहुंच जाते हैं। और आप देख लें कि हकीकत में इसको जब आप इसको सारा जोड़ेंगे तो यही आपको महसूस होगा कि हाँ
ये अफगानिस्तान के लोग थे, ठीक है, वहीं से उनको ट्रेन किया गया, सही, एंटर किया गया। दाइश ने तो जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। दिस इज व्हाट आई से। सो ये अब एक ये कहने की बात है, अब दाइश का नाम लें, महीना डेढ़ पहले की बात है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के जो हैं, ही हैड गॉन टू इराक एंड सीरिया, विल यू बिलीव इट, क्लैंडस्टाइन मिशन था उनका, और वो दाइश के लोगों से जाके मिले हैं। सो इसको इसके साथ आप जरूर लिंक कीजिए कि अगर दाइश इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट मीन कि इसके पीछे भी तो इंडियन हाथ काम कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनका जो अजीत डोवाल है वो माइंड तो कर रहा है। देखिए एक मैं आपसे और चीज अच्छा, तालिबान हो, अलकायदा हो, दाइश हो, या कोई भी किसी भी किस्म की कलदम तंजीम हो, उसका ज्यादा फोकस पाकिस्तान पे दहशतगर्दी में क्यों होता है, क्या वजह है उसकी? देखिए मैं एक आपसे जरूर मैं ये कहूँगा, अब ये वो स्टेज आती है जहाँ पे हमारी हुकूमत, जहाँ पे हमारे फॉरेन ऑफिस की ये वो जिसको कहूँगा कि सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है, और आपकी इवन जो एम्बेसडर्स हैं, जो हाई कमिश्नर्स हैं, जिन पे आप अरबों रुपए सालाना खर्च करते हैं, कि वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहिए। पाकिस्तान इज़ द कंट्री जो पिछले 15 सालों से दहशतगर्दी को सह रहा है। पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम दहशतगर्दी हुई है, और हम तकरीबन 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम हैं और मुसल्लह अफवाज के जो लोग हैं वो शहादत ले चुके हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारी जानें गई हैं, हमारे पाकिस्तानियों ने, हमारे मुसल्लह अफवाज के लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं पिछले 15 सालों की। बिल्कुल ठीक। और हम बात करते हैं कि हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान आइसोलेशन के ऊपर जा रहा है। अभी पाकिस्तान किस चीज़ की आइसोलेशन के अंदर जा रहा है? पाकिस्तान इज़ द वन जिसने आई वुड से कि शायद नहीं बल्कि यकीनन फ्रंट लाइन स्टेट का एक रोल प्ले किया है कि जो दहशतगर्दी के बीच में खड़ा हुआ है। और इवन फॉर दैट मैटर मैं ये यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि वो दहशतगर्दी जो कि इंडिया तक फैल सकती थी, वो दहशतगर्दी का सारा शिकार पाकिस्तान हुआ। और उसके अंदर आप सिर्फ ये देखें, हम तो इंडिया बड़ी बातें करता है नॉन स्टेट एक्टर्स की, पाकिस्तान के अंदर तो स्टेट एक्टर्स जो इंडिया के हैं वो काम कर रहे हैं। नाउ आई थिंक स्टेज हैज कम जहां पे अब अक़वाम मुत्तहिदा को, अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, चाइना, रशिया, मिडल ईस्ट को, और इवन इसके अलावा फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान और ईरान को अब ये वक्त आ गया बताने का कि इस खित्ते का दहशतगर्द कौन है। ठीक है, बिला तफरीक कार्रवाई नहीं करती है आईएसआई, बिला तफरीक कार्रवाई नहीं करती है हुकूमत पाकिस्तान की, ये अमेरिका का स्टेटमेंट है। और अमेरिका ये कहता है कि जहां जहां जरूरी महसूस करेंगे अब हम खुद हमले करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस किस्म के हमले पहले करवाए जाते हैं, उसके बाद दहशतगर्दी का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, उसके बाद नाकामियां साबित की जाती हैं हुकूमत की, मुल्क की मजमूई तौर पर साबित किया जाता है, उसके बाद फिर ये अपने लिए एक जवाब तलाश किया जाता है कि अब हमें यहाँ पर आना चाहिए, हमें खुद लड़ना चाहिए दहशतगर्द। देखिए पहले मैं आपसे ये बात बता दूं, इसके अगर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाएं, आप नोट करें कि जब से पाकिस्तान और चाइना के अंदर सी पैक के ऊपर हमारा उनके साथ इत्तेहाद हुआ है, एंड वी सेड कि सी पैक हम बनाने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम फायदा तो चाइना को है, फॉलोड बाय पाकिस्तान, और इसके बाद फिर पूरी दुनिया को चाइना ने अपनी तिजारत फैलानी है। कोई हर वो काम जिसके अंदर चाइना का फायदा है, अमेरिका उसको कभी पसंद नहीं करेगा। वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। और यही नेक्सस आपको नजर आता है कि 3 मुल्क अगर देखा जाए तो इकट्ठे हुए हैं, अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान। सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। नो अगर आप इसको आप ये देखें तो जब कुलभूषण यादव को पकड़ा, जब चीजें रिवील आउट हुई तो पता चला कि ही वॉज वेरी सीरियसली, नॉट ओनली दैट ही वॉज वर्किंग अगेंस्ट सीपैक, बल्कि करोड़ों डॉलर के फंड जो थे वो मख्तस हुए थे कि किसी सूरत भी इस मंसूबे को आपने कामयाब नहीं होने देना। बिल्कुल ठीक है। और इस मंसूबे को ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली आई कैन से CIA पीछे है, सही, और रा जो है और NDS जो है वो मिल के काम कर रहे हैं, हरावल दस्ते का काम कर रहे हैं, और फोकस उनका है टू बी वेरी ऑनेस्ट बलूचिस्तान। मैं अब आपसे और चीज़ कहूँ, सो फार इंडिया को प्रॉब्लम ये हुई है कि उसको हर मुहाज के ऊपर इंतहाई हजीमत का सामना करना पड़ा है। सही। एक तो जो कश्मीरियों की इंडिजिनस मूवमेंट शुरू हो गई, ये इंडिया के वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के अंदर भी नहीं था कि कश्मीरी इस तरीके से उठ खड़े होंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद अगर एक और चीज़ आप नोट करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान को अपने साथ ले लिया, साथ ही इवन ईरान को भी उन्होंने अपने साथ कर लिया, और ईरान को जब उन्होंने साथ किया,
चाबहार की जो उन्होंने बंदरगाह थी उसको डेवलप किया, और फिर जुदरंज से दिलाराम तक जो रूट जो जाता है वो गुजर के जाता है सूबा हेलमंद से। सूबा हेलमंद इज़ द प्लेस जहाँ पे इस वक्त बेताशा जंग शुरू है और तालिबान का वहाँ पे होल्ड जिसको मैं कहूँगा कि है। सही। और प्रॉब्लम किसको आ रही है? इंडिया को आ रही है कि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वो रूट उस तरीके से हो नहीं पा रहा। मीनवाइल हुआ ये कि इंडिया ने जो बुगटी कौन था जिसको उन्होंने कहा कि हम उसको ब्राह्मदाक बुगटी को देते हैं शहरियत, उसके ऊपर ईरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ईरान ने अगर आप देखें तो पिछले चंद दिनों में ये कहा कि हम CPEC को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो दिस इज़ पॉजिटिव मूवमेंट। ये भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू आ गया है। सो आप ये ज़रूर जहन में रख लें कि इंडिया को हर मुहाज के ऊपर शिकस्त होती जा रही है, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि आपने एफर्ट करते रहना है, दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ डूइंग। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का, हमारे फॉरेन ऑफिस का बहुत जिम्मेदारी आती है। मैं हकीकत आपसे बताऊं, आई अंडरस्टैंड ये इंसिडेंट हुआ, ज़रूर हुआ है, बेतहाशा हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन आप अगर 2-2.25 साल पीछे चले जाइए तो जिस तरीके से ज़रबे अज़्ब के शुरू होने से पहले कोई कस्बा, कोई देहात, कोई शहर, कोई बड़ा शहर इवन महफूज नहीं था दहशत गर्दी के वाक़यात से। आए दिन डेली बेसिस के ऊपर 2-3 वारदातें दहशत गर्दी कर रहे थे। सही। अब वो दहशत गर्द काफ़ी हद तक आपने ख़त्म तो कर दिए हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन जो रह गए हैं, पहले देखिए हुआ क्या कि आपने ये कहना शुरू किया कि भाई क्योंकि वो हार्ड टारगेट्स पे नहीं जा सकते तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट सेलेक्ट करने शुरू कर दिए। बिल्कुल ठीक है। APS पे गए, वकला पे गए कोयटा में, यहाँ पर निहत्ते शहरियों पे गए, अल्लामा इकबाल पार्क के अंदर, बाचा खान यूनिवर्सिटी पे चले गए। बिल्कुल सही। No, this is yet another message which has been given to government of Pakistan and to the security forces कि look, we are prepared and we can come basically for the hard targets also. No, it is our responsibility. ये उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉफ्ट टारगेट ले रहे हैं या हार्ड टारगेट ले रहे हैं, लेकिन ये कि वो कर सकते हैं कार्रवाई, वो मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने एक मैसेज ये जरूर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बिल्कुल तह तक जाने की जरूरत है। इसके ताने बाने भी अंडरस्टैंड के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, बट टिल सच टाइम इट इज़ नॉट प्रूवन। मैं समझता हूँ कि हमें उस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए जिस तरह की इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत करती है, बट इसकी जितनी भी तहकीकात है जितनी जल्दी हो सके वो करके उसके सारे अवामल को सामने लाना चाहिए, उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं उनको सामने लेकर आना चाहिए। और फिर आई वुड सिंपली से कि हाँ, अमेरिका को अंदाजा नहीं होगा कि रॉ पाकिस्तान में इन्वॉल्व है। तो आप ये बात करती हैं भाई, मैंने आपसे कहा ना कि वो तो स्टेट बेसिकली एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं, रॉ उसके अंदर काम कर रही है। तो इवन अगर मैं ये कहने में भी मुझे उसमें नहीं आ रहा कि इस सारी चीज़ के पीछे जो NDS कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और जो रॉ कर रही है ही उसके पीछे CIA, बिकॉज आप चाइना के साथ मिले हुए हैं, आप रशिया का बेसिकली पर्पस सर्व कर रहे हैं। ये आपने एक और इत्तेहाद बनाने की कोशिश क्या कर दी, बेसिकली यू आर विद दोस पीपल। तो ये तो किसी से हजम हो नहीं पा रहा ना। आप देखें आज से 2.5-3 साल पहले की बात है, अमेरिका की किस तरह की स्टेटमेंट्स होती थी, आप किस तरह उनके हलीफ और इत्तेहादी बने हुए थे, एंड व्हाट इज द स्टेट टुडे। मैं ये समझता हूँ कि नाउ टाइम हैज़ कम जहाँ पे हमारी हुकूमत को बहुत सीरियसली, आपको किसी से लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ताल्लुकात ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब नाउ द टाइम हैज़ कम जहाँ पे हमें खुद सोचना है कि हमारे मुल्की मफाद के लिए क्या ज़रूरी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, हमारी कश्मीर पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए। बिकॉज देखिए ये कौन सा तरीका है, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आलमी बरादरी किए हुए वादे पूरे करे, भारत किए हुए वादे पूरे करे। कौन से वादे किए गए थे? पहली चीज तो मैं सबसे उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से कहा है, ये मैं बता देखिए वो तो जो बात उन्होंने की ना कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में की है कि इंडिया जो है वो नेशनल सिक्योरिटी UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गया था, 2 रेजोल्यूशन उसके ऊपर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इस्तिस्वाब राय कराएंगे और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो कश्मीरियों को देंगे, एंड दे हैव टू डिसाइड कि वेदर दे हैव टू बी विद इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन इसको साइड पे कर देना। जब देखिए मुल्क के अंदर ये हालात हों, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स ये होते हैं, तो आप ओके हम कहते हैं आइसोलेशन की भी बात करते हैं अगर, ठीक है, बिल्कुल सही, ओके आइसोलेशन पे जब आप जाते हैं तो आपकी हुकूमत, एक हुकूमत की बात करेंगे ना आप,
कि इस सारे कजिए को भी तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, और वो जो सेरेल एल्मीडा की कहानी जो डॉन अखबार के अंदर छपी थी, हम उसके कंक्लूजन तक तो नहीं पहुंच सके ना। बिल्कुल ठीक है। और मैं तो आज भी आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे ऐसा लगता है एट टाइम्स कि गवर्नमेंट को कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है सही, आइदर विद अमेरिका और विद इंडिया, या इन्होंने कोई उनको अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम तो हर चीज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और सी कि आर्म फोर्सेस हमारे बीच में आ रही हैं, वरना इतनी हाई लेवल की इतनी सिक्योर मीटिंग जो पीएम हाउस के अंदर हो रही है, और फिर वो जिस तरीके से हुर्फ बहुर्फ वो चीज़ फीड की गई है, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आया है, और वो इम्पैक्ट वही है जिसके ऊपर आप से कि इंडिया ने और अमेरिका ने आपको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज नो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ऑल दोज जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व थे सर एल्मीडा को स्टोरी को फीड करने में, उनको सामने लाना चाहिए। और आप देखें चौधरी निसार ने कहा था कि मैं 3-4 दिन के अंदर हम इसको कंक्लूड कर लेंगे इस इंक्वायरी को, तो आज तीसरा हफ्ता तो जा रहा है, किसी तरह की कोई उसके कंक्लूजन की तरफ तो ये लोग पहुंचे नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, और गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना है कि वो किस जानिब जा रहे हैं, किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं, और इनकी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है। अब कुछ थोड़ा सा मुल्क की सियासत की तरफ आ जाते हैं। मुल्क की सियासत को आप किस नहज पे जाते हुए देख रहे हैं? एक जानिब हालात अंदरूनी मुहाज पर ऐसे हैं, बैरूनी मुहाज पर हर रोज़ हमारी LOC की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, भारत है कि चैन से जीने नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे सियासत के हवाले से, सियासतदानों को अब इस वक्त में क्या करना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले कई दिनों से सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी, एंड आई एम रियली सरप्राइज कि हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पहले तो आप PTI को और नून को साइड पे कर दें, ठीक है, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात करता हूँ, वो ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ साइड पे खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, और रिजल्ट जो भी निकलता है दे आर गोइंग टू बी द बेनिफिशरीज। आप एक तो ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है, आप कहते हैं ना कि एक सियासत होती है, उसके अंदर आप अकोमोडेट करते हैं एक दूसरे को, आपके अंदर तहम्मुल होता है, बुर्दबारी होती है, आप एक दूसरे के मसाइल को समझते हैं। दिस नथिंग ऑफ दैट काइंड। बिल्कुल ठीक एक तो ये क्लियर है। मैं तो ये कहूँगा कि स्टेज ऐसी आ गई है कि जहाँ पे इमरान खान हैज़ रीच टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जिसकी बात होती है, ठीक है, जहाँ पे ही इज़ एडमेंट कम वट में वो 2 नवंबर का उन्होंने जो डिसीजन लिया है, NSS के 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मैं लेके जाऊँगा, एंड आई एम गोइंग टू बेसिकली लॉक द इस्लामाबाद। अब इन हालात में ये होना चाहिए। अब यही अगली चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त हमारे मुल्क की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे खित्ते की क्या सूरत हाल है, हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है। सही। लेकिन इमरान खान से ज़्यादा इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त के ऊपर आयद होती है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर आयद होती है। देखिए, 2 चीज़ें आती हैं। 7वां महीना जा रहा है, पनामा पेपर्स लीक की बात हुई थी, उन्होंने ना वो एहतसाब में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, जो TORs की बात की, TORs को उन्होंने इतना लंबा कर दिया कि फाइनली हर बंदे ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, TORs के ऊपर एग्री नहीं करने जा रहे। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त, अच्छा फिर आप देखें कि हीटेड डिस्कशन किस तरह की चल रही है। आप तलाल साहब को ले लीजिए, आप ज़ुबैर साहब की ज़ुबान सुन लें, आप जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आप उनके बयानात सुन लें, ठीक, वो ऐसा लगता है कि ये जलती पे तेल का काम बेसिकली कर रहे हैं इनके बयानात। चलें, ये तो सारे बयानात हो गए। जावेद हाशमी साहब की एक बात कर लूं यहाँ पर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ शामिल करना चाहूंगी। वो ये कहते हैं कि इमरान किसी और के इशारे पर फैसला करते हैं, CPEC की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तो वो इशारे की थोड़ी सी आपसे मैं वजाहत चाहूंगी, आपको क्या समझ में आया इस बयान से कि वो इशारा क्या है जिस पर खान साहब अमल कर रहे हैं? और CPEC की धज्जियों के हवाले से भी बताइएगा कि बहुत से लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि CPEC को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि चूंकि ये कौमी मुफाद का, मुल्की मुफाद का मंसूबा है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, उस पर हम एक पेज पे हैं। देखिए, जहाँ तक तो CPEC का ताल्लुक है, CPEC को तो ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान फौज ने ली हुई है, ठीक है, सिपा सलार ने ली हुई है, ठीक है, एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन एज फार एज CPEC इज कंसर्न। ये CPEC के ऊपर जो बयानात हुकूमती वज़रा भी देते हैं, और इवन आप शहबाज शरीफ को भूल गई हैं, सो मैनी स्टेटमेंट्स इवन ही हैज़ गिवन CPEC। ये मौजूदा हालात से CPEC का मंसूबा किसी तरह को रुकने वाला नहीं है, ना वेरी क्लियर अबाउट इट। ये CPEC को ये
عمران خان سے زیادہ یہ جو رولنگ پارٹی ہے یہ اپنے مفاد میں استعمال کر کے اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے اور چائنیز کو ایک نیگیٹو میسیج دے رہے ہیں. ویئر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ایون چائنیز امبیسڈر کی جب عمران خان سے بات ہوئی تھی تو یہ کلیئرلی سیٹ کہ نہیں ایز پر ایز وی آر کنسرن وی ہیو نو ایشو آن سی پیک اور سی پیک از گوئنگ ٹو کم اپ. یہ تو پرابلم ہے حکومت وقت کے ساتھ کہ چیزوں کو جس طرح ان کو مینج کرنا چاہیے, پروجیکٹ کو جیسے مینج کرنا چاہیے, سی پیک کو جس طرح کی اہمیت دینی چاہیے وہ اس طریقے سے اہمیت نہیں دے رہے. آج آپ بتائیے سی پیک آپ بنا رہے ہیں اور سی پیک کا جو اس کا ایک سیگمنٹ ہے وہ آپ لاہور شہر کے اندر بنا رہے ہیں. از دیر اینی جسٹیفیکیشن فار اورنج ٹرین؟ اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ سارا راستہ تھوڑا سا گزر کے دیکھا, موٹر وے سے اتر کے آپ آئیں اور تھوڑا اندر سے آپ آئیں, اور میں جو وہاں کے علاقے کے حالات دیکھے ہیں, کام جو رکا ہوا ہے, the people are living a miserable life جہاں پہ اورنج ٹرین کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. وہ حکومتیں, میں حقیقت آپ سے بتا رہا ہوں کہ وہ حکومتیں جو کہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں, جن کو عوام کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے, وہ اس طرح کے کام, اس طرح کے کارنامے بالکل کسی صورت میں انجام نہیں دیتے. تو ہم بات کر رہے تھے سی پیک کی. سی پیک کا جہاں تک تعلق ہے اٹ ہیز کسی طرح کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ہاں آپ اوورآل دیکھیں ابھی کل رات کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, سو دیٹ مین کہ آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ایک تو ٹیرورسٹ ایکٹیو ہیں, ٹی ٹی پی والے ایکٹیو ہیں, اوکے لشکر جنگوی کا بھی انہوں نے فرض کرے نام لیا ہے. ان دونوں کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے نا, را کر رہی ہے نا. بالکل تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں رہ گئی ہے نا, را آپریٹ کر رہی ہے تو را اسی طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے نا, اسی طرح کی چیز آپریٹ کراتی ہے. جو باچا خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا تھا انہوں نے کرایا تھا, یہی پیچھے تھے نا, این ڈی ایس والے پیچھے تھے اور را والے پیچھے تھے. جو اے پی ایس کے اوپر ہوا تھا وہ بھی اسی طریقے سے ثابت ہو گیا. اور وہی لوگ ہیں جو کہ اس وقت افغانستان کے اندر رہ رہے ہیں. ڈرون حملے جو ہیں امریکہ کے وہ کچھ جگہ پہ پاکستان میں آ کے تو کام کر سکتے ہیں, لیکن افغانستان کے اندر رہتے ہوئے اور امریکہ اپنے ڈرون اٹیکس نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑا سیریسلی ایک سٹانس لینا پڑے گا. دے ہیو ٹو سٹینڈ, اور امریکہ کے ساتھ سٹیٹ بات کرنے کی ضرورت ہے. بٹ پرابلم یہی ہے نا کہ جب آپ کی جو منتخب حکومت ہو کر اگر آپ کہتے ہیں اس کو, اس کی اپنی کوئی انڈر دی ٹیبل کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ امریکہ کے ساتھ اور انڈیا, کیونکہ دیکھیں جب بھی کبھی اب اس میں دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اگر اپوزیشن کا کردار ادا کریے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. جو پریشر ڈیولپ کرنے کا کام ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ کہنے کو تو یہ ہے, اسی کے ساتھ میں یہ بھی لنک کروں گا, پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں, اور ان کو میڈیا پہ یا ریڈیو ٹی وی کے اوپر آ کے بتانا پڑتا ہے کہ وی آر دی ون کہ ہم پاکستان کی اپوزیشن ہے, بٹ پریکٹلی اسپیکنگ وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے سوائے سندھ کے اندر. یہ تو ان کی اپنی سیاست ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں اپنا احتساب کرانا چاہیں گے, وہ کیوں حکومت کے خلاف جانا چاہیں گے. ناٹ ایٹ آل, they'll never go. So they have to move, اور they have to move with the government. نون کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے, نون کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں اگر دیکھا جائے تو پورے ملک کے اندر اگر کوئی ایک پارٹی ہے کہ جس نے, میں کہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے, اٹ از پی ٹی آئی. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے نا کہ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے پاکستان کو تو تباہ کر دیا ہے, پاکستان کو لوٹ لیا انہوں نے. احتجاج کا یہ طریقہ صحیح ہے جو خان صاحب نے اختیار کی ہے؟ دیکھیے اس کو میں بالکل سیکنڈ نہیں کرتا. دیکھیے ایک چیز آتی, پی ٹی آئی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ they should not go to point of no return. پہلی چیز تو یہ ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن ہے پی ٹی آئی, یہ مانا اپوزیشن نہیں ہے, صرف اپوزیشن نہیں ہے بلکہ بہت مضبوط اپوزیشن ہے, یہ بھی مانا جا سکتا ہے. لیکن طریقوں کو آپ کو طے کرنا ہوگا نا کہ آپ کو احتجاج کے طریقے کیا رکھنے ہیں, اپنی بات منوانے کے طریقے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز آتی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ آگ تاپ رہی ہیں کہ سردی بہت ہے, یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو بھی سمجھائیں اور عمران خان صاحب کو سمجھائیں, بیچ میں کوئی رول پلے کریں, اور یہ جو سٹینڈ اپ ہے اس کو ان کو ختم کرنا چاہیے. اٹ از ٹوٹلی ناٹ ان فیور آف پاکستان. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ ہمارے ایپیکس کورٹ کی ہے, ہمارے چیف جسٹس کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ the entire country is looking towards them کہ جی 1 نومبر کو جب یہ کیس ان کے سامنے لگنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو he also understands کہ ہاں کیا ہو رہا ہے. اگر ان کے سامنے بہت سارے مقدمات ان کے سامنے آئے ہیں and he has been able to make out کہ حکومت کے ہاتھ صاف نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے ہاتھ صاف نہیں ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ان کو بڑا سیریس قدم لینے کی ضرورت ہے. اور یہ پاناما پیپرز لیک کہہ لیں یا
देखिए ना किस पे ये मुकदमा किस पे चल रहा है, आर्टिकल आइन के 62, 63 के ऊपर, कि जिसमें कहा गया है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। क्यों? कि ना उन्होंने अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से सही डिक्लेयर किया है, और ना उनके जो डिपेंडेंट है या उनके जो बच्चे हैं उनके एसेट्स को उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो मैं बाकी चीज़ें तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बाद में तय कर सकता है, लेकिन इस चीज़ के तय करने में तो मेरा ख्याल है कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक है। एक थोड़ी सी मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगी, आखिरी मिनट है मेरे पास, मैं आपका कमेंट चाहूंगी। जान का खतरा, बिलावल ने निजी गार्ड्स रखने की इजाजत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। प्रोवाइड किए जाए, जान का खतरा है, 61 जानें जो चली गई वो मैं ना एक तो बिलावल की मैं बात करूंगा, 30 सेकंड का एक और मैसेज भी मैं किसी को देना चाहता हूँ। जरूर जरूर। बिलावल का जहां तक ताल्लुक है वो सिंध तक महदूद हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। उन्होंने कोशिश की पंजाब में आने की और पंजाब में बेसिकली पार्टी को थोड़ा सा रिवाइटलाइज करने की, बट मेरा ख्याल है कि हिज फादर सेड कि नहीं, यू कन्फाइन योरसेल्फ टू सिंध। तो मुझे समझ नहीं आती, हुकूमत उनकी सिंध के अंदर है तो उनको किस तरह से जान का खतरा है, वो किस तरह के प्राइवेट गार्ड्स रखेंगे। देखें, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आपको याद हो जब बेनज़ीर साहिबा का जलसा हुआ था लियाकत बाग के अंदर, तो उससे पहले उनको ये एक नहीं कई दफ़ा वार्न किया गया था कि थिंग्स आर वेरी सीरियस और हमें ये इतलात हैं कि यहाँ इस आपके जलसे पे अटैक होना है, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यही रहमान मलिक जैसे लोग थे, तो उन्होंने कहा था देयर इज नथिंग, हम खुद उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, सी व्हाट हैपन। तो अल्लाह ना करे कि ये चीज़ इस तरीके से रिपीट हो। आज हुआ ये कि जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, एक छोटी सी बात, एक मैं चाय वाले के पास रुका चाय पीने के लिए सुबह। बिल्कुल ठीक। यंग सा लड़का, मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? तो ही सेड इट्स अ वेरी मिजरेबल लाइफ। मैंने कहा तुम क्या मैसेज देना चाहोगे, तुम पंजाब में हो, लाहौर में हो, शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देना चाहोगे? सही। तो यू नो ही सेड कि उनको सिर्फ मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि आप लोगों के घर बहुत भर गए हैं, आपके निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है, हम लोगों का भी कुछ ध्यान कर लें, हम लोगों के लिए रोज़गार का कुछ बंदोबस्त कर लें, हमारे लिए भी कोई ठिकाना कर लें। इस पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि अगर ये काम नहीं चलता तो लोग फिर जराइम में मुलव्वस होना शुरू हो गए। ये एक आम बच्चे की आवाज़ है, 17-18 साल की उसकी एज है, वो पढ़ाई भी नहीं कर सका, यट अनदर जिसको कहते हैं कि तालीम का हमारे यहाँ ये हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के हमें पैगामात जो है ना, ये हुकूमत को देते रहने चाहिए। शायद किसी को समझ आ जाए, शायद किसी के दिल में रहम आ जाए, शायद उसका पाकिस्तान के दिल में ख्याल आ जाए। पाकिस्तान ने तो जिस तरीके से जमहूरियत को पाला है, इन जमहूरियत चलाने वालों को जिस तरीके से पाला है, सो फार कहने को जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप है, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने इनके सारे घर भर दिए हैं। अब तो इनको पाकिस्तान का कम से कम ख्याल रखना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल साहब, प्रोग्राम में तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कर्नल साहब ने एक बेहतरीन मैसेज दिया कि हुक्मरानों ने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब कौम के बारे में सोचना होगा, अवाम के बारे में सोचना होगा। अगर हमारे हुक्मरान कौम और अवाम के बारे में सोचें तो इस तरह से सोए पड़े हमारे अहलकारों को शहीद ना किया जाए, इस तरह से हमारे ऊपर हमले ना किए जाएं, क्योंकि दर हकीकत अगर जागने की जिम्मेदारी कोई रखता है तो सिर्फ वही जो इक्तिदार पर बैठा है, इक्तिदार पर काबिज है, या इक्तिदार उसके हवाले किया गया है अवाम की जानिब से। और हुक्मरानों को यह सोचना होगा कि इक्तिदार जो उनके हवाले किया गया है अवाम की जानिब से, वो एक अमानत के तौर पर उन्हें दिया गया है, उसमें खयानत किसी तौर भी मुनासिब ना होगी। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।